أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع ماله وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم
tabbat yada abi lahabin wa tabb ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dzata lahabin wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidiha hablum min masad. Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri nafasati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wal muslimina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Wa ilahukum ilahun wahidun, la ilaha illa huwa rahmanur rahim. Allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idhnihi, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum, wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardi wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi, wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum billah, fa yaghfiru liman yasha
yuqallibu man yasha'u wallahu ala kulli shay'in. Amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin mir rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna 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 anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Irhamna ya arhamar rahimin. Irhamna ya arhamar rahimin. Irhamna ya arhamar rahimin. Irhamna ya arhamar rahimin. Rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal baiti innahu hamidum majid. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Taqarruban wa ta'ambudan ilallah afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. 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 La ilaha
illallah sayyiduna Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wasallim. Subhanallahi wa bihamdihi. Subhanallahil azim. Subhanallahi wa bihamdihi. Subhanallahi wa bihamdihi. Subhanallahil azim. Subhanallahi wa bihamdihi. Subhanallahil azimi wa bihamdihi. Nas'aluka Allahumma al-ijabah wal qabul ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihatin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wal muslimina amin. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwal wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'i sayyi'at wa tarfa'una biha indaka darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu 'abduka wa nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa nasta'idzuka min syarri ma sta'adzaka minhu 'abduka wa nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa antal musta'an wa ilaikal balagh wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma arhamna bil qur'ani waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu umurina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'asuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli sharrin. Allahumma inna nas'aluka khairat du'ai wa khairal amali wa khairal wa khairal jahi wa khairal wa khairal dunya wal akhirati innaka ala kulli shay'in qadir. Allahumma ja'alna wa auladana wa dhurriyyatina min ahlil ilmi wa ahlil khair wa ahlil qur'an wa ahlil taqwa wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wa ahli khair innaka ala kulli shay'in qadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati
taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Macam-macam niat ngaji banyaknya 5 perkara. Yang pertama karena Allah menjalankan perintahnya. Niat ngaji mensyukuri yang membedakan manusia dengan makhluk. Ketiganya niat ngaji menghilangkan kebodohan supaya hidup selamat dunia akhirat. Keempatnya niat ngaji untuk bisa mengamalkan ajaran agama Islam, diri juga andai tolak. Kelimanya niat ngaji menghidup agamanya Kanjeng Nabi utusan Ilahi. Alhamdulillahirabbil baik. Siapakah penolong yang paling baik, Bu? Siapa, Bu? Yakin? Benar? Nah, kita diajari percaya bahwa penolong yang paling utama itu Allah. Tapi kenyataannya ketika kita membutuhkan sesuatu, ketika kita sangat membutuhkan sesuatu, kita tidak meminta kepada Allah, melainkan meminta kepada selain Allah. Contoh, begitu kita lapar, ternyata nggak minta tolong Allah, kita nyari makan. Haus, kita nyari minum. Lah itu salah apa benar? Yuk. Salah apa benar? Salah apa benar? Pak, tapi saya coba Pak, salonnya tuh agak miringin ya Pak. Dia punya Salah apa benar, Bu? Makanya ada cerita. Suatu ketika Nabi Musa alaihi salam beliau sakit gigi. Beliau sakit gigi. Sakitnya parah, nggak sembuh-sembuh, macem-macem obat udah nggak sembuh. Kemudian Nabi Musa mengadu kepada Allah, ya Allah, kenapa kok sakit, kok gigi saya ini sakit? Ya memang dibuat sakit Musa. Kalau begitu sembuhkan saja ya Allah, bukankah engkau maha menyembuhkan? Jawaban Allah apa? Musa, kalau langsung saya sembuhkan, berarti saya keluar dari sunnah saya. Saya itu membuat satu sunnah, membuat kebiasaan, likulli syai'in sababah. Segala sesuatu itu ada sebabnya. Loh, kalau sakitmu langsung saya sembuhkan, berarti saya melanggar ketetapan saya sendiri.
Terus apa yang harus saya lakukan ya Allah? Kamu cari aja tanaman yang bentuknya seperti ini adanya di tempat ini. Nah, akhirnya Nabi Musa pergi ke suatu tempat mencari tanaman yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu ketemu tanaman tersebut, diambil, dicuci, langsung dikunyah. Begitu langsung dikunyah, ternyata benar-benar cespleng, sakit giginya langsung sembuh. Nah, itu mengikuti petunjuk Allah, cespleng, sakit giginya langsung sembuh. Sesudah itu bertahun-tahun Nabi Musa nggak pernah sakit gigi lagi. Sampai kemudian kumat lagi sakit giginya. Begitu sakit gigi yang sangat menyakitkan, terus membuat resah, Nabi Musa nggak bertanya pada Allah, langsung nyari rumput tersebut. Begitu dapat rumput itu, dibersihkan, dikunyah, berkali-kali ngunyah rumput nggak sembuh-sembuh. Nah, berkali-kali ngunyah rumput nggak sembuh-sembuh. Akhirnya Nabi Musa baru ngadu kepada Allah, ya Allah, gigi saya ini sakit. Iya, saya tahu. Loh, saya udah ngunyah rumput ini Allah. Iya, saya tahu. Kenapa nggak sembuh Allah? Lah kenapa? Dulu kan saya sembuh ngunyah rumput ini. Dulu kamu ngunyah rumput itu yang nyuruh siapa? Engkau ya Allah. Terus sekarang kamu ngunyah rumput itu yang nyuruh siapa? Nggak ada ya Allah. Berarti kamu yakin rumput itu yang menyembuhkan gigimu? Bukan, kalau dulu karena yang menyuruh saya, terus kamu percaya, kamu kunyah rumput itu, saya sembuhkan. Loh, sekarang kamu ngunyah rumput tanpa mengadu kepada saya. Nah, baru ini sekelas Nabi Musa alaihi salam. Itu diingatkan. Lah, dari kisah ini apa pelajarannya? Sebenarnya syariat tetap kita lakukan, tetap di dalam menjalankan syariat itu iman kepada Allah itu paling utama. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, fa idza azamta fatawakkal 'alallah. Kalau kamu punya azam, punya keinginan, punya cita-cita, punya angan-angan, punya harapan, ya silahkan. Tapi tetap bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dikatakan, man tawahhama anna lahu waliyan aula minallah. Barang siapa menyangka, barang siapa mengira bahwa dia punya penolong, bahwa dia punya pelindung, bahwa dia punya penanggung jawab aula yang lebih utama minallahi dari Allah, qallat ma'rifatuhu billah, itu berarti tidak mengenal Allah dengan benar. Qallat berarti sedikit, apa? Ma'rifatuhu, pengenalannya, pengetahuannya, billahi, terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi ketika kita yakin bahwa Allah adalah penanggung jawab yang paling utama, Allah penanggung jawab yang paling utama, Allah penolong yang paling utama, ya kita tetap di dalam melakukan segala hal mendahulukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tandanya apa? Nggak lupa membaca bismillah. Nggak lupa membaca bismillahirrahmanirrahim. Walaupun kita makan, ketika mau makan baca bismillah, terus kita yakini, ya Allah, saya makan karena perintahmu. Man tawahama anna lahu waliyan aula minallahi qallat ma'rifatuhu billah. Siapa menyangka bahwa dia punya pelindung,
bahwa dia punya penolong, bahwa dia punya penanggung jawab aula yang lebih utama minallahi daripada Allah, qallat maka sedikitlah ma'rifatuhu pengetahuannya billahi terhadap Allah Subhanahu wa taala. Satu, jadi mantapkan dalam hati kita pelindung, penolong, penanggung jawab yang paling utama dunia akhirat hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus musuh, siapa musuh yang paling yang paling membahayakan dulu? Siapa musuh yang paling membahayakan? Nah, musuh yang paling membahayakan itu bukan setan, bukan tetangga, bukan orang lain, tapi musuh yang paling membahayakan itu adalah nafsu yang ada di dalam diri kita. Ya Allah, itu nafsu luar biasa. Gara-gara keinginan berantem sama adiknya, gara-gara keinginan, gara-gara keinginan berantem sama orang tuanya, gara-gara keinginan berantem sama suaminya, gara-gara keinginan berantem sama temannya, gara-gara keinginan sampai dengan tetangganya berhari-hari gak ketemuan. Nah, ini hawa nafsu. Maka kalau kita kepingin hidupnya itu baik, kita harus bisa mengendalikan diri. Walahan nafsa anil hawa, menahan diri dari mengutamakan keinginan. Boleh punya keinginan, tapi jangan sampai mengalahkan persaudaraan, jangan sampai mengalahkan persahabatan, jangan sampai mengalahkan pertemanan, jangan sampai mengalahkan kasih sayang. Boleh punya keinginan, tapi keinginan itu jangan sampai memutuskan persaudaraan. Nah, ini keinginan. Maka kita dibimbing wa man tawahama, dan barang siapa menyangka anna lahu, bahwasanya baginya aduan musuh, barang siapa menyangka bahwa dia punya musuh ada yang lebih membahayakan min nafsihi, dari hawa nafsunya sendiri. Barang siapa menganggap musuh yang paling membahayakan itu orang lain, musuh yang paling membahayakan itu di luar dirinya, qallat ma'rifatuhu bi nafsihi, berarti dia sedikit sekali mengenal dirinya sendiri. Jadi ketika kita jatuh, ketika kita susah, ketika kita menderita, itu bukan disebabkan oleh siapa-siapa, tapi disebabkan oleh diri kita sendiri. Nah, makanya kita harus tahu apa yang paling baik untuk kita dan apa yang paling buruk untuk kita. Nah itu, mudah-mudahan kita semua bisa mengendalikan diri dan bisa menetapkan atau memantapkan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Muwahidun ana wa mu'minun billah, Allahu khaliqi wa wahibul haya, muwahidun ana. Padahal ini dari dulu. Wa mu'minun billah, Allahu khaliqi wa wahibul haya, qalbi binurillah musyi'atahu qadaqahu takul Allah Allah Allah, qalbi binurillah musyi'atahu
تخافه تقول الله 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 بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني أسألك إيمانا خالصا دائما يباشر قلبي ويقينا صادقا حتى أعلم أنه لن يصيبني إلا ما كتبته علي وربني بما قسمته لي اللهم اجعل سريرتي خيرا من علانيتي واجعل علانيتي صالحة اللهم اجعلني وأولادي وذريتي من أهل العلم وأهل الخير وأهل القرآن وأهل التقوى ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر وأهل الضيق اللهم إن لم أكن أهلا أن أبلغ رحمتك فإن رحمتك أهل أن تبلغني اللهم اجعل سيئاتي sayyi'ati man ahbabtahu wa la taj'al hasanati man abghadtahu Allahumma ja'alni sabura waj'alni syakura waj'alni fi 'aini saghira wa fi a'yunin nasi wal a'da'i kabira Allahumma ya Rabba kulli syai'in bi qudratika ala kulli syai'in terus ighfirli kulla syai'in wala tas'alni an kulli syai'in wala tu'asibni fi kulli syai'in wa'fini kulla syai'in. Dibaca kapan tuh? Minimal pagi sekali, sore sekali, supaya dapat husnul khotimah. Allahumma ya Rabba kulli syai'in bi qudratika ala kulli syai'in ighfirli kulla syai'in wala tas'alni an kulli syai'in
ولا تحاسبني في كل شيء واهدني كل شيء يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.